Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm taking a look at a warning interview that took place in February of 2019 at Cafe Iguana or thereabouts. This was on the same day, I believe, as the Big City Family 4th anniversary. This is something that the warning has played on at least two occasions. They played 2019 and also 2020 at the 5th anniversary. I'm not sure what it is. But it does seem to be an annual event. I picked this because somebody asked about it, but also mentioned that Rudy has an interview segment in here as well. So first we'll get the girls for about a 5-minute interview, it looks like, and then we'll have Rudy for roughly the same amount of time, maybe an extra minute or two. And I thought that would be interesting, just having both of their perspectives from the same event, same time period. So they played a lengthy set that day, for those wondering, and it, of course, comes soon after the release of Queen of the Murder Scene, so they played that album, and also a number of other songs. It's actually a pretty lengthy set list here that I'm looking at. Looks like 18 songs total. So at that point in time, that was a pretty long set list. So good for them. Maybe we'll take a look at some of that one day. But for now, let's go ahead and take a look at this interview. Now, this actually was done by an outfit called Orona Entertainment. All right. And OE Presenta. That was the series that was used. So I'm not sure who the interviewer is, but maybe that will become clear as we move along. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Orona y estamos aquí en el legendario Café Iguana, en donde estuvimos platicando con las chicas de The Warning en este gran evento llamado The Big City Family por Mónica Botello. Y aquí entre nos estuvimos hablando con el manager de la banda, el cual nos da unos tips muy buenos que si tú tienes una banda local deberías seguirlos al pie de la letra. Vamos a verlos. Aquí con The Warning, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Primero que nada, yo les quiero felicitar muchísimo porque lo que es en la escena, ustedes dan ese girl power e inspiran a las otras chavas que quieren estar aquí en la escena a seguir tocando. Yo les pregunto, ¿cuáles son sus músicos mujeres que las inspiran cada día a seguir tocando? Uy, pues hay bastantes. A mí una de las personas se me hace que es Lizzie Hale, la cantante y guitarrista de Hailstorm. Ella es increíble, es una de mis inspiraciones más grandes. ¿Sí? También Hayley Williams también nos gusta mucho las tres. Sí, claro. También Nira Strauss, digo, es guitarrista, pero Nira Strauss, es un muy buen ejemplo de a show Girl power en el rock and roll. Háblenos un poquito del gear y del equipo, todo el set que traen ustedes hoy para esta presentación. Ok, bueno, sí, tenemos bastante. Yo, de hecho, acabo de cambiar de pedalera. He estado new pedalboard. y experimentando con una Helix LT de Line 6. Es the Line 6, the Helix. Tiene un chorro de posibilidades para efectos y distintas cosas que se pueden hacer. No, hay mil y millones de cosas que se pueden hacer. Entonces me gusta mucho y estoy usando eso. Y bueno, mi guitarra es una Rig Tune, así se llama el luthier que la hace. Y es un modelo Spearfish y me encanta. El cuello no es de madera, es lo que la hace especial, yo creo. Es aluminio, sí. Tú traías antes una pedalera que era como una doble pedalera. Sí, traías muchos overdrives, chorus, traías un full pedal, traías un montón de cosas. Sí, no, un chorro de cosas. Oh, you should have seen the last pedalboard. Para viajar era muy incómoda, entonces tuvimos que experimentar con más cosas. Sí. Y yo en mi batería, creo que ahorita no sé qué estoy usando, pero yo siempre uso una DW. Ok. Y mis platillos son Sabian y mis baquetas Big Firth. Uses Sabian cymbals. Bueno, pues ¿cuánto tiempo llevo con estos ojos? Menos de un año, creo. Menos de un año. Cambié a un bajo Spectre. Ok. Y tengo Spectre dos bases. igualitos. No, sí, diferentes colores, uno blanco y uno negro. ¿Tienen por ahí algún talento oculto que digan que yo hago esto pero nadie más sabe? Uh-oh, we're not going to get the fingers, are we? A ver. Danny's fingers. Bueno, a mí me gusta mucho dibujar, digo, nunca he tomado clases. No, pero dibuja increíble. Súper bien. Sí, digo, no. The old spoon on the nose. ¿Cómo que te gusta dibujar, más o menos? Siempre De dibujar. todo. Sí, él siempre dibuja caras de personas. No me salen. Y le salen súper bien. Esta niña que no me sale muy bien también, pero me gusta dibujar. Sí, nosotros no sé. Ay. Bueno, de chiquitas bailábamos las tres. Sí, eso puede ser. Sabemos
You like to dance. Todos con talento. Tú eres una gran baterista, así que no te preocupes. Con eso. Sé que les encanta el K-pop. Sé que les encanta. ¿Cuáles son sus bandas favoritas? Bueno, sí, ahorita hemos estado escuchando bastante K-pop porque se nos hace bastante interesante. Está muy musicalmente. Está muy bien hecho. Pues nuestras bandas favoritas, obviamente, yo creo que pues BTS, NCT me gusta. EXO. Monster X también me gusta mucho. Pero fuera del K-pop, tipo, también nos gustan demasiadas cosas, ¿verdad? Sí. Somos muy fans de Panic! At the Disco, My Chemical Romance, Muse, Fall Out Boy, Queen, antes de que estuviera la moda. Chemical Romance, Muse, Queen. Todo lo que escuchamos, tipo, hasta en el álbum que acabamos de sacar de Queen of the Murder Scene, lo acabamos de sacar en... The captions are really failing. Tenemos muchas influencias de todo lo que escuchamos, pero como escuchamos tanta cosa, pero siempre como que al final, cuando ya lo hacemos nuestro, siempre termina escuchándose muy rock. Entonces yo creo que sí estamos experimentando mucho con nuestro sonido, pero como que al final de cuentas se escucha muy, no sé, nosotras. ¿Cómo se prepara The Warning antes de subir al escenario? ¿Qué es lo que hacen ustedes comúnmente? Pues deberíamos de calentar. A veces nos estiramos. Antes de subirnos rezamos, viene mi mamá, mi papá, rezamos, después nos subimos y ya así. Before the shows, I'm assuming, is what they mean. Muy bien, y por último, ¿qué sigue para The Warning? ¿Fechas? ¿Algún otro? Bueno, sí, así muy próximamente, el 1 de marzo vamos a estar tocando en Piedras Negras por primera vez. Y el 2 de marzo vamos a un festival que se llama Typical Fest en Monclova. Que va a estar bien divertido, sí. Eso es lo más reciente que tenemos. Esas son las fechas que tenemos ahorita y estamos trabajando en más fechas, a ver si porque ya queremos empezar a tocar mucho. Y no sé, estamos muy emocionadas y es que para ya empezar a promocionar nuestro álbum, sí, oficialmente. Sí, porque llegó Navidad y así, entonces como que ya... Pero ahorita ya este año se viene con todo. Se viene con todo ya, de lleno. Perfecto, muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti. Y muchísimo éxito hoy. Okay, so just for a moment here, let me go over some of that. She said, well, what's coming up for you? London Music House, Piedras Negras, Mexico, was March 1st. And let me see here, that was a full gig. There might even be footage of that available, so that's nice. And then they had a gig in the Warning Cave, a Patreon 1-year anniversary. It was a live stream for Patreon members only. Probably never going to see that one unless they've put it out. If they've put it out, let me know, but I'm assuming not. Gamma Music Showcase, also Monterrey, showcasing Queen of the Murder Scene. CC Contigo, TV show. I think actually after that came all of those acoustic clips that we featured on the other channel, I believe, and some interviews here as well. Throughout April, they were spending a lot of time playing acoustic versions of many of the songs off of Queen of the Murder Scene, and those are so cool. It was an exciting year. It was a big year for them. Okay, so that's the end of that interview. Let me go up to Rudy now, and at some point we're probably going to look at some of this actual show. So that's what this clip is from. I listened to part of it, and the audio is pretty off, so I figured may as well just move past it. There's only about 30 seconds anyway. Estamos aquí con Rudy, que aparte de ser el manager de The Warning, tiene una empresa creativa. Rudy, cuéntanos un poquito de qué es Creative Dreams. Bueno, Creative Dreams es justo una casa creativa, boutique, pero nos especializamos en la parte de marketing digital. Y eso pues tiene 1000 ramificaciones y dependiendo del proyecto hacemos como trajes a la medida. Nos hemos metido inclusive a campañas políticas y por ahí de hecho fue como llegó The Warning conmigo. Ese fue su primer acercamiento. Inicialmente se acercaron para lanzar su primer disco, 21st Century Blood, y necesitaban ayuda, instrucción y guía para cómo hacerle en redes sociales, cómo tener mejores ventas y mejor presencia. Y entonces cuando llegaron con esa petición nos entrevistamos mutuamente. La verdad que hubo buena química. A mí el proyecto me encanta, lo conozco desde antes de haberlas conocido. Ellas las conozco por como muchos sus videos y sus covers con los que arrancaron. Y para pronto, escuchándolas por primera vez que me tocó ahí en su estudio, pues me volaron la cabeza y dije, creo que hay mucho más donde puedo aportar, y poco a poco ya ganándome su confianza y creando esta también familia con ellas, pues se dio ya que sea full time su manager. ¿Cuáles son los retos? So for those who don't know the story, I guess he's saying that he was actually aware of them to some degree,
beforehand, but then he was invited to their home when they were looking for somebody to actually help take them to the next level. And that was late 2016 that happened, or somewhere in the latter half of the year. And he started off by talking to them about their goals and dreams and all of that for quite a while, actually. And then they're like, well, don't you want to hear us actually play? And he's like, oh, yeah. And so he did, and he said it was a very emotional experience, as many Warning fans can attest. Their music is just that amazing. Que tú has visto en lo que llevas de manager con The Warning, que has visto y las áreas de oportunidad que se han podido mejorar. Mira, yo creo que chistosamente tanto el reto y el área de oportunidad es algo también que es muy emocionante, que es la industria en general. O sea, la industria de la música viene cambiando mucho, sabemos que ya la venta de discos no es la que era antes, toda la cuestión de streaming. Yo me he topado con amigos músicos que se quejan y dicen, oye, es que no se vale porque entonces ya la gente streamea tu música y no te la compra, entonces no nos va bien. Y yo pienso que al revés, o sea, ahorita ya podemos competir con cualquier banda del mundo. Sí. Simplemente es cómo le haces para llegar más lejos, con más escuchas y pues sacar buen contenido también en redes sociales. Social media, sigue siendo un reto, so important. pero te digo, es algo que me emociona y estamos trabajando día con día y cambia desde qué agregadora vas a usar. Hemos usado diferentes, desde OneRPM, TuneCore. Hoy trabajamos con DistroKid, pero la idea es siempre estar buscando esas nuevas plataformas, cómo estar conviviendo con nuestros fans. Nosotros tenemos una plataforma de suscripción de fans que se llama Patreon. Okay, so he's talking about how to do it yourself. I mean, DistroKid is the kind of distributor that you would go to if you were an independent artist, as actually The Warning was technically at this point in time, even though they had Rudy. They were indies. And so that's how you would have done it anyway. I'm not sure that I would recommend DistroKid these days. As a matter of fact, I'm not sure that I would recommend any distributor these days. I would recommend that you go to each individual place you want to go to have your music actually put up and do it yourself. You end up with a lot more control over the situation, and you get all the money. You don't have to parse any of it out, and none of it will go mysteriously missing aside from, your dealings directly with whatever that platform is. So he's saying a lot of people just gave up. A lot of musicians said there's no point in even recording anymore, but that's actually not true. I mean, you can build a fan base that really wants to buy your music. As long as they want to go to the shows and they get really into you in general, they tend to want to support you one way or another. That's one thing that I've noticed ever since the whole blow up, essentially, that happened when streaming came along and when file sharing came along. So it can still be done. But yeah, there are a lot of major bands that have said, you know what? Nope, we're not doing it anymore. No more albums. It's just not worth it. Well, on a certain scale, maybe that's true. But most bands are not on that massive scale and can actually benefit from still making albums and selling it to their fans. The Warning is a prime example. There's plenty of other bands, The Warning influence, that are doing the same thing, releasing their music, and that's the way to go. But yeah, DistroKid, do your homework. That's all I would say is do your homework. Watch out for any rights that you might give away. Watch out for your music being pulled from distributors because you've decided not to use their services anymore. That's not what's supposed to happen, by the way. Once it's up, it's supposed to remain up. But apparently, with DistroKid in particular, it's tied to whether or not you're still paying them money every year, which to me is ridiculous. So just know what you're getting into. If you're making those choices, if you have a band and you're trying to break through. Okay, let's continue to listen to Rudy here. Oh, Patreon, by the way. Patreon is something you definitely should do as a band. Donde nos ha ido muy bien y hemos hecho grandes relaciones con nuestros fans alrededor del mundo, ¿no? Los retos, pues, buscar los escenarios, ¿no? En el caso de nosotros, ¿qué te puedo decir? Manejar un grupo, muchas veces necesitas un equipo completo. O sea, quién está en booking, quién te administra, quién te soporta, quién te
hace crecer y muchas veces pues somos nosotros, es un equipo que tenemos que hacer un poquito de todo. Entonces entrar a los festivales de repente no es tan fácil como uno cree de simplemente estar en esos escenarios. Hemos tenido, o sea, la dicha de pues sí, tocamos en el main stage del Mother of All, en el main stage del Hell in Heaven, del Force Fest, del Roxy y eso. Hell in Heaven and o sea, Mother of All Rock Festivals, Roxy Fest. Mandar el They were on the main material stage for those. Y trabajar apparently. esa parte, ¿no? Que no es sencillo, nadie te regala esos espacios en esos escenarios. Entonces es trabajar, tener... And you have to prove yourself ¿no? to get there. Pues las aperturas, ahorita a mí me encanta seguir buscando escenarios donde podamos abrirle artistas como lo hicimos con Def Leppard, como lo hicimos con The Killers. He said Def Leppard, not Flipper. Ellos personalmente escogen a las bandas que abren. Sí. Entonces escuchan la música, ven los videos, ven las propuestas y pues bueno, esos fueron unos grandes que tuvimos la oportunidad de abrirles, que estuvo increíble. Tenemos el disco nuevo y eso también es un reto, cómo lo sacas a que lo escuche mucha gente, que lo compre, que lo streamee, bueno, te dije un poco de todo, pero es un reto de todos los días, definitivamente. Sí. Lo que sí te puedo decir que en mi caso con The Warning siempre me siento como que muy apoyado porque uno, son niñas extremadamente talentosas, sí. Son muy apasionadas, pero aparte que eso es lo más importante, son muy disciplinadas, o sea, they do the homework. Right. 6 horas diarias mínimo están ellas ensayando, escribiendo, componiendo, buscando nuevos sonidos, mejorando su... He said 6 hours a day. Y entonces, pues, de eso está del otro lado, ahora es trabajar y conectar. Y ver cómo llegamos más lejos. Definitivamente es mantener creciendo el fanbase uno por uno, o sea, no tomar por hecho cada fan, cada like, cada comentario, tratar de darle seguimiento para que ellos sean nuestros voceros hacia afuera. Sí. Y buscar ojos, o sea, ¿qué es ojos? Ir a un festival donde haya 10,000, 15,000, 20,000 gentes y que nos escuchen. El Hell in Heaven fue un claro ejemplo. Cuando nos vieron, no sé, yo creo que 12,000 gentes, inmediatamente subió nuestro fanbase, tuvimos muchos fans nuevos. Eso es crear nuevos espacios, que de repente sepamos que por más que sí tienen muchos fans, sigue siendo un universo muy gigante. Sí. Entonces, no tomar por hecho esos espacios, buscar, tocar todas las ciudades, abrir plaza. 2019 queremos ir a ciudades que nunca hemos ido, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Culiacán, Hermosillo, Mérida. O sea, nos piden mucho los fans y estamos armando esa gira para el 2019 para así abrir plaza y tener nuevos ojos. Okay. Y por último, ¿qué recomendaciones les podrías dar a las bandas locales emergentes en este momento? I was waiting for that. Whenever the captions stop for a while, you're like, oh, there's going to be a flood. We want to go to cities we've never been to. San Luis Potosí, Aguascalientes, they've been there, of course. And here's some others. Fans ask us, we're organizing the tours for 2019. Okay. All right. So essentially, yeah, going through the rigmarole of trying to get the gigs, especially in new regions, where you kind of have to show that you're going to be able to bring in people, even though you've never played there before. Que quieren llegar a crecer y a tocar en escenarios como lo han hecho de Warning. Definitivamente, como hagan la tarea, o sea, ensayen, saquen rolas una y otra. Hoy no hay fórmulas, no hay reglas, o sea, se pueden romper todas, es mejor conocerlas, pero ya no te tienes que esperar a tener un disco completo. Puedes hacer un sencillo, subirlo a Spotify, subirlo a tus redes, compartirlo, buscar distribuidoras, buscar contactos. Ahora ya es tan fácil como mandarles un inbox en Facebook, ¿no? Entonces, sacar su material ahí, hacer videitos, hacer contenidos, que también no tienen que ser super pros. Ahora con un iPhone puedes hacer cosas increíbles. Que no se desesperen tampoco, o sea, es como todo va a llegar, ¿no? Pero sí hay todos estos pasos que seguir. Tienes un buen nombre, haz un buen logo, haz unos buenos good videos, logo, that helps. Música, they have a great logo. Toca puertas sin pena, o sea, es hacer la tarea. Es indudable que el verdadero Girl Power se sintió en la ciudad gracias a The Warning y a la familia rockera que cumple su 4º aniversario aquí en Café Iguana. Si te gustó el video, regálanos un like y comenta para que más personas se unan a la gran industria musical del país. Mis redes sociales se van a encontrar en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Okay. So, yeah, Rudy's essentially saying, flood the zone.
do whatever you can to get yourself out there. Now, then it becomes a matter of time management. What is the best way to use your time to get the most, the maximum impact? But yes, things like distributors, you can use them. Just make sure you know what you're using and do your homework, because a lot of the major ones have found themselves in legal trouble, or at least big old messes with their artists for various reasons. You'll have stuff buried in the fine print. You can have all your music taken down, like I said before, just for the fact that maybe you decide you don't want to pay the annual fee anymore to be a subscriber to that particular service. That's not supposed to happen. You're supposed to pay them, they put it up, it stays up, regardless of what happens after that. That's how it's supposed to happen. In the meantime, you can use some platforms without having to rely on anybody else. I mean, really, you could go to Spotify today and set yourself up as an artist and do that, on whatever other platforms you wanted to use. I know there's lots of them, and then you get into the other ones across the world. It's a big old, there's a lot there, I would go for the biggest ones first, and then just do your homework. There might be distributors that are useful for, say, getting yourself on streaming platforms across, the Asian continent or what have you. No telling. But yeah, create your music, put it out there. You can sell it on places like Bandcamp, Patreon, of course, if you've got a fan base that is really passionate about you, which can happen. Even if you're small, you can find yourself with very passionate followers. Give them an easy way to buy your music, whether it's digital or if you decide you're going to go ahead and offer something that is physical. And it is helpful to have somebody who's dedicated to trying to score new gigs for you, especially in new places. But being the musicians, the more practice, the better. The more that you use social media to connect with your fans, the better. These are the reasons that The Warning are so successful. Granted, it took them time. They had to build a very strong foundation. They had to get over some obvious issues that the public might have immediately with them, like the fact that they're young girls essentially doing rock and roll music, so a genre that's not on top of everybody's mind these days, unfortunately, and the fact that they're women, which is a curveball from the historic way that rock and roll has been viewed by the world. Quickly changing, though. That does seem to have changed quite a bit in the time period that they've been doing it. You can set a goal and make it happen. It's just a matter of how much do you have to do, how much do you want it. That's why, if you're going to get into music, you really have to want to do it, and you want to be able to immerse yourself in the whole process of building yourself as well as creating your artwork, or creating your art, Anyway, I think you get the gist. Rudy had some good tips there. Sorry, again, the captions weren't so good. That happens, unfortunately, and it's hard to know when it's going to happen, but I think we got the general idea of what was being asked and answered. And so I hope this was helpful. I hope it was entertaining. Folks, why don't you let me know if you've seen this before, or if you were at this gig, February 17, 2019, at Cafe Iguana. Big City Family, 4th anniversary. And anything else you want to add. Any other details you think I missed even, leave those below. If you want to add some interpretations, those are always welcome and always appreciated. If you have other suggestions for me, leave those below as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today, and I will catch you on the next one. Take care, folks.